हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामंच जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना रे आमे आलोचना करिया जाऊँचे ये ओडिशा राज्य रे प्रवाहित हेउथिबा मालिका वर्णित एक नदीर महात्म्य महिमा उपरे जार नाम होची पवित्र गोबरी नदी। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम 13 जन्म शरण लिखिले। कौन कहले कहले बाबू रे गोबरी नदीर अंत पारुषरे रही कंदरासुर को बद्ध करुथिबे श्री बलदेव गोसाई। कली शेष बेले गोबरी नदीर अंत पारुषरे रही कंदरासुर को बद्ध करुथिबे से बलदेव गोसाई। से बलदेव गोसाई है सुजने से बलदेव गोसाई। से बलदेव गोसाई हे सुजने से बलदेव गोसाई। कली शेष बेले गोबरी नदीर अंत पारुषरे रही अंत पारुष कहले अंत कहले शेष शेष आपण देखो मालिका केते सत 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष मालिका शास्त्र लिखिते जहाँ देखो कहले कली शेष बेले गोबरी नदीर अंत पारुषरे रही कंदरासुर को बद्ध करुथिबे श्री बलदेव गोसाई। बलदेव गोसाई केन्द्रापड़ा आप जानी जहाँकि सिद्ध बलदेव गोसाई सेठारे पूजा पाउछन्ति। सिद्ध बलदेव गोसाई पुरी रे बलदेव महाप्रभु पूजा पाउछन्ति। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा विग्रह रत्न सिंहासन श्रीक्षेत्र नीलाचल क्षेत्र रे मर्त्य वैकुंठ रे पूजा पाउछन्ति। हे ज्ञानी गुणी मंडली किंतु जदि आम पुराण शास्त्र को जीवा आपण कहे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन श्रीक्षेत्र पूजा पाउछन्ति। एठारे चतुर्धा विग्रह अछन्ति किंतु जानिछन्ति अनेक जनश्रुति प्रमाण मिले लोकमुखरे प्रचारित जेतेबेले दुई भाई पुराण रे वर्णित होइछि। दुई भाई माँ महालक्ष्मी शांतानिकर अभिशाप पाई 12 वर्ष भिक्षा मांगे। 12 वर्ष बोली बोली भिक्षा मांगे भौणीटा कौन सांगे धरी बोलता भौणी की कौन कले माँ जगत जननी माँ प्रलम्बा अनिर्वचनिया सुभद्रा को लिंगराज महाप्रभु पाखे छाड़िकी गले बोले हे भोलानाथ आपण पाखे आम भौणी रहा आमे चलिलु तेणु सुभद्रा रहिले लिंगराज महाप्रभु निकट जिते दुई भाई आसिक पहुँचले कहले भाई ना ये भौणी कहीं 12 वर्ष जो भिक्षा करी लक्ष्मी अभिशाप ये होगला खंडन कहले आम भौणी कहीं नाम भोलानाथ तुम भौणी कुआड़े गला कौन कला मुझे भी जानी बलराम होउछने महायोगी से जोग बल जानिले जे कंदरासुर नामक एक राक्षस सी सुभद्रा को हरण कर रखी
ତାପୁରୀ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଯୋଗ ବଳରେ ବଳରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ଗଲେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କନ୍ଦରାସୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କନ୍ଦରାସୁରକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି ତାର ନାଁ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କନ୍ଦରାସୁର ଅସୁର ନାମରେ ତା ନାମ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବଳରାମ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦରାସୁର ବର ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ ତାକ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଉ। ବଳରାମ ତଥାସ୍ତୁ କହିଥିଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ କଥା ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଅନେକ ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ତା ନାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଇଠି ବଳଦେବ ରହିଗଲେ ବୋଲି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ରହିଲେ କୋଉଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ବଳଦେବ ରହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଉ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ हे ज्ञानी गुणी मंडली बलदेव जो मंदिर आप रही आप देखिए सेठी जो विग्रह अच्छा चतुर्था विग्रह से दारू विग्रह नुहंती से होने मणि विग्रह। अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्म शरण रे सही कथा लिखिले से मणि विग्रह जे पूजा पाउथिबे तुलसी क्षेत्र रे रही। बुझिले से तुलसी क्षेत्र कहीं क्षेत्र को तुलसी क्षेत्र कहा जाए। केन्द्रापड़ा को तुलसी तार अन्य एक नाम हूँ तुलसी क्षेत्र। कौन पाई तुलसी क्षेत्र कहा जाए ना कंदरासुर झी हूँ तुलसी। कंदरासुर को मारिला बेले कंदरासुर कहला हे बलदेव गोसाई हे प्रभु आपण मते मारुचंती मते बद्ध करुचंती किंतु मोर ये झीटी निष्पाप ये कौन सी पापरे भागीदारी है मो कन्या को आपण ग्रहण करंतु। बलदेव सेठी तुलसी की ग्रहण कले। तेणु कंदरासुर को मारी ता झील तुलसी की विवाह करते बोली ये क्षेत्र नाम है तुलसी क्षेत्र बोली ये कथा मध्य शास्त्रीय प्रमाणित शास्त्र विदित। बुझे शास्त्र रही कथा। तेणु तुलसी क्षेत्र ये होचंदी सिद्ध बलदेव गोसाईंकर पीठ केन्द्रापड़ा। तेणु महापुरुष से लिखिले कहले यही केन्द्रापड़ा प्रवाहित होती कौन गोपरी नदी। कली शेष बेले कौन श्री बलदेव गोसाई कौन करेंगे कली शेष बेले गोपरी नदीर अंत पारुषरे रही कंदरासुर को बद्ध करुथिबे श्री बलदेव गोसाई। श्री बलदेव गोसाई सेठारे रही गोपरी नदी कूल से नदी हूँ पवित्र बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ये ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जाने। महापुरुष कहले गोपरी नदी से नोहाई गौरव धार जान केते जोग पीठ ताकोले रही अछि प्रमाण रही अछि प्रमाण बाबू रही अछि प्रमाण रही अछि प्रमाण बाबू रही अछि प्रमाण। मालिकार नाम है बराह कल्प। ये बराह कल्प रे कहउछन कि बलराम दास। ये ज्ञानी गुणी मंडली बलराम दास लिखिले बराह कल्प। आम जशवंत कही ना बराह कल्प लिखिछन बलराम दास। तेणु बलराम दास कहले गोपरी नदी से नुहई गौरव धार जान। जो कथा को 13 जन्म शरण रे अच्युतानंद लिखिले श्री बलदेव गोसाई गोपरी नदी अंत पास रही कंदरासुर को बध कर रही पूजा पाऊे से कथा को महापुरुष से गोपरी नदीर महात्म्य विषय कहले कहले ये हूँ कौन ना गौरव धार जान। ये हूँ गौरवर धार केते जोग पीठ ताकुले रही अछि प्रमाण। कली जुगरे केते जोगी मानकर पीठस्थली सन्यासी मानकर पीठस्थली देवता मानकर से हूँ स्थली केते ता कूले कूले सब रही आउ रास उत्सव जे लागिब केते तारनी कटे गोपते जानी बहुची जानी छंती भक्ते
ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକତେ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକତେ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକତେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ପଛରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦୂରଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ପାପ ଫଳରେ ବା ତାହାର କ'ଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ନଦୀ ନାଳର ପାଣି ନଦୀର ଏ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ସେ ନଦୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ଏ ଯଦି ହେଉଛି ଗୌରବର ଧାର, ସେ ଗୌରବ ଗୋବରୀ ନଦୀ, ଗୌରବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୌରବ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ସେଇ ଗୋବରୀ ନଦୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉ। ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ବା ତୀର୍ଥ ନଦୀ ବୁଝିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଚିତ୍ରପଳା ଭଳି ଗୋବରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ରାସ ଉତ୍ସବ ଯେ ଲାଗିବ କେତେ ତାର ନିକଟେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ସେଇ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ରାସ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ରାସ କରିବେ। ଆଉ ଗୁପ୍ତେ ଉଜାଣି ବହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକତେ, ଉଜାଣି ବହୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଓଲଟା ବହୁଛି କ'ଣ 21 ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଥି ଜନମଲ ପିବେ, ଆଉ 3 ଜଣ ଭକତ ଖଲିକାରଟି ହେବେ, ଆଉ 3 ଜଣ ଭକତ ଖଲିକାରଟି ହେବେ, ଆଉ 3 ଜଣ ଭକତ ଖଲିକାରଟି ହେବେ। 21 ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଗତ ଇଏ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ଥିବ ସେଇଠି ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ବରାହ କଳ୍ପରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆହୁରି ମାଳିକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ କଥା ରାମ ତୋ ଆଗେ ଫେରି କହିଲି ମୁହିଁ, ପ୍ରକାଶନ କରି ରଖିବ ଦୁଷ୍ଟ କୋତଲୋ ଚାଇ, ପ୍ରକାଶନ କରି ରଖିବ ଦୁଷ୍ଟ କୋତଲୋ ଚାଇ, ପ୍ରକାଶନ କରି ରଖିବ ଦୁଷ୍ଟ କୋତଲୋ ଚାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ହେ ରାମରେ, ଇଏ ପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କରିବ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ତୁ ଏ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ। ଗୁପ୍ତ କଥା କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା ଯେ ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା କୋଉଠି ରହିଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଜରିଆ ବୋଲିଣ ତା ନାମ ତୁହି ମନରେ ରଖ, ପୂର୍ବରେ ବିଦୁର ଗାଦି ଯେ ତହିଁ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବରେ ବିଦୁର ଗାଦି ଯେ ତହିଁ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବରେ ବିଦୁର ଗାଦି ଯେ ତହିଁ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଝରିଆ ବୋଲିଣ ତା ନାମ ତୁହି ମନରେ ରଖ, ପୂର୍ବରେ ବିଦୁର ଗାଦି ଯେ ତହିଁ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ସବୁ ଥିବ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯଦି ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇବେ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ବୁଝିଲେ। ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ରାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି। ଗୁପ୍ତେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠି ରହିଛି, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି।
ज्ञानीगुणी मंडली स्वथी जानी अच्युतानंद कहले ये हूँ गुप्त वृंदावन ये गोबरी नदी कूल थो जोटी अष्ट सखी माने मध्य गुप्तरे गोपीनाथ को चिंता करी रही देखिए अच्छी गुप्तर रही गुप्त वृंदावन मध्य कहती ये ज्ञानी गुणी मैंने आउ कौन रही अम्लान बसन बहुत कहूँ बाहर एव चाही रही चंदी भकते तांक आशा पूरीब आउ चाही रही छंती भकते तांक आशा पूरीब चाही रही चंदी भकते तांक आशा पूरीब अम्लान बसन बहुत तहु बाहर हेब अम्लान बसन कहले कौन ज्ञानीगुणी मंडली आम जब त्रेतया जुग को चली जावा से त्रेतया जुगरे प्रभु राम लक्ष्मण सीता जिते पहुँची अत्रि अनुसया आश्रम जो अनुसया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को निजर सतीत्वर पराकाष्ठा तपशक्ति बल छोटिया छोटिया छुआरे परिणत करदे छोट छोट छुआ करदे सतीत्वर पराकाष्ठा तपशक्ति बल आउ से सती अनुसया निकट जो माँ भगवती सीता पहुँची थे भगवती सीता को अनुसया देते अम्लान वस्त्र जो वस्त्र केवल मलिन हेब नाही नष्ट हुए नाही ध्यान देवे कथा उपरे रावणर स्वर्णमयी लंकार अशोक वनरे माँ भगवती सीता जिते थिले ना रावणर कौन वस्त्र सी व्यवहार करते कौन गोटे वस्त्र पिंधिकी शाढ़ी पिंधि से 14 वर्ष रहिले अशोक वनरे ना गोटे वस्त्र पिंधि केमी रही पारि था गोटे शाढ़ी ना ये कथा जानी पारी सती अनुसया से कौन कले ना माँ भगवती सीता को देते अम्लान वस्त्रटी कहले हे भगवती ये वस्त्रटी केवल मैला हेब नाही ये वस्त्रटी निआरे पोड़ी हेब नाही ये वस्त्रटी केबे हेले खराब हेब नाही ये अम्लान वस्त्र तपशक्ति बल देते से वस्त्र जेतेबेले प्रभु माँ भगवती सीता को अग्नि परीक्षा करने कहले धोबा धोबणींकर कली कजिया झगड़ा शुणी प्रभु जो कान बाजिला प्रभु लक्ष्मण द्वारा सीता को निर्वासना दंड देदेले पुणी जिते सीता को उद्धार कर आनिले से सीतांकर अग्नि परीक्षा करते माँ भगवती सीता अनुसया द्वारा प्राप्त से ही अम्लान वस्त्र को पिंधि अग्नि रे प्रवेश करते किसी है ना ये कथा पुराण रे वर्णित ही अछंती तेणु से अम्लान वस्त्र अच्युतानंद महापुरुष भली बलराम दास बराह कल्परे कहउचंदी अनेक अम्लान वस्त्र से गोबरी नदी कूल एक गुप्त क्षेत्र रे गुप्तर रही सी भक्त मैंने ताको उद्धार करिवे आउ गुप्त जमुना जरिया जानी था तो राम पूर्व भागे लीला लागिब बाल्मीक आश्रम बाल्मीक आश्रम बाबू बाल्मीक आश्रम बाल्मीक आश्रम बाबू बाल्मीक आश्रम बोले गुप्त जमुना जरिया जानी थाओ तु राम से गोबरी नदी कूल गुप्त जमुना कौन ना जरिया राम तो जानी था आउ पूर्व भागे लीला लगे बाल्मीक आश्रम तार पूर्व भागरे वाल्मीकि महामुनिकर आश्रम रही तार पूर्व अच्छी वाल्मीकि आश्रम अच्छी से गोबरी नदी कूल बुझे इति सब पुण्य स्थान पुण्य क्षेत्र गुड़िक रही तपस्थली गुड़िक रही वाल्मीकि आश्रम पूर्व दिगरे थी महायज्ञ ई स्थान रे प्रभु संगे करिवे भगवती मंडल जाए लीला भूमिटी लबे भगवती मंडल मध्य रही आ सही जाके मध्य महायज्ञर प्रभाव पड़िबो बोली कली जुगरे महापुरुष बलराम दास बराह कल्परे को लिखिले तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली गोबरी नदी आम सामान्य गोटे छोटिया नदी भाविबा नहीं ओडिशा राज्य रे जेते नद नदी गुड़िक प्रवाहित ही अच्छा ना
ସେଇ ନଦ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ନଦୀ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ, ତାର ନାଁ ହେଲା ଗୋବରୀ ନଦୀ। ତାର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସୁଧୀଜନ ଆତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ନର ହରି, ସୋମନାଥ ଯେ ପୁଣି ଦଇ ତାରି, ସୋମନାଥ ଯେ ପୁଣି ଦଇ ତାରି, ସୋମନାଥ ଯେ ପୁଣି ଦଇ ତାରି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନରହରି ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ, ସୋମନାଥ ଦଇତାରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରି ଜାଣିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।